अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा में हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। आज मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर अब से कुछ देर में जब तकरीबात का आगाज़ होगा तो आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ जितने भी राब्ता पुल हैं उन तमाम पे इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि वो मनाज़िर आपको बराह रास्त दिखा सकें। बिल्कुल शफात, और आज से पीडीएम का जलसा भी होने जा रहा है और उन्होंने भी जो जगह का इंतखाब किया वो आज़ाद कश्मीर का ही है। और साथ में कल पीडीएम की जानिब से कुछ अहम ऐलानात किए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बात करेंगे इस्तीफों की, इस्तीफों को उन्होंने डाल दिया होल्ड पे कि एक्सक्यूज मी आप होल्ड करें, अभी आप वेट करें। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सेनेट में तो हम मिल के अब जाके लड़ेंगे। ये कल हमने वैसे सवाल भी पूछा था कि अगर मिल के सेनेट के लिए आ जाएं तो क्या करेंगी हुकूमत। सवाल अपनी जगह कायम है जनाब। कल 5 घंटे का इजलास हुआ, 2 सवालों के जवाब ढूंढने थे। पहला सवाल था क्या इस्तीफे आएंगे, दूसरा सवाल था कि वो तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, क्या डेडलाइन है, क्या नंबर्स हैं, कौन राब्ता करेगा, कौन कमेटियां बनाएगा। दोनों सवालों के जवाब नहीं आए। अलबत्ता एक और चीज़ आ गई और वो था जनाब के 26 मार्च को मेरे बड़े भाई की सालगिरह का दिन है। उस दिन जनाब पीडीएम खुशी में एक और जलसा करेगी। तो अब वो जलसा होगा नहीं होगा, लॉन्ग मार्च होगा, गाड़ियाँ आएंगी, इस्लामाबाद में हरम जाके वापस चली जाएंगी, क्या होगा ये समझ नहीं आएगी। और शफात एक और चीज़ भी, मतलब पहले पिंडी की बात की जा रही थी, डू यू रिमेंबर दैट कि रावलपिंडी में होगा। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा नहीं, हमने तो कभी पिंडी की बात ही नहीं की थी, हमने कहा था इस्लामाबाद और रावलपिंडी। बहुत सारी सी चीज़ें जिसमें हमने देखा कि पीडीएम ने थोड़े बहुत यू टर्न्स लिए, वो तमाम तो यू टर्न्स आज हम डिस्कस करेंगे। और शफात से 5 घंटे लगे, लगता है मनाने में बड़ा टाइम लगा वैसे, है ना? कुछ ऐसा ही है। भारत से भी कुछ खबरें शामिल कर रहे हैं जनाब। ग्रेटा थनबर्ग आलमी माहौलियात के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है। बहुत परेशान है। कल वो रोई है, इतना आपको पता है? बहुत, हाँ, वो रह रही थी, कहती सच्चा प्यार नहीं मिल रहा इस दुनिया में, क्या करूँ मैं। जनाब दिल्ली में एफआईआर कट गई है उन पर। वो कह रहे हैं जी भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही है। अंदाज़ा करें आप। तो खैर जनाब इस हवाले से ही बात करेंगे, मगर सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप स्टोरीज पे नजर डालेंगे। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी। आज 5 फरवरी है, सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीर के साथ। आज जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मशाल, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो बताइएगा आज ख़ास तौर पे अगर कश्मीरियों के हवाले से बात की जाए, यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। भारत जिस तरह से कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से सामने आ रहा है, जिस तरह से कश्मीरियों पर जुल्म उठा रहा है, क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, वादी के अंदर डेफिनेटली एक एहतजाज है। अब 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो रहे हैं और वहाँ पे तो कर्फ्यू है, सीज है, लॉकडाउन है। अगर वहाँ पे रिएक्शन ना होता तो हिंदुस्तान अपनी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस और मजीद ना बढ़ाता इन 1.5 ईयर के अंदर। और उसके साथ साथ ऊपर से 15 लाख सिर्फ कोविड के दौरान उन्होंने जो रेजिडेंसीज और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं 15 लाख खानदानों को। और उनका प्लान यही है कि अगले 5 सालों के अंदर वहाँ पे कम अज़ कम वहाँ पे 60-70 लाख जो है इंडियंस को सेटल कर दिया जाए और फिर कराया जाए। अच्छा, इसके साथ मशाल जुल्म ये भी है कि मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में मर्दमशुमारी को मजीद 5 साल के लिए डिले कर दिया है। ऊपर से मकबूजा कश्मीर की ज़मीन कौड़ियों के मोल बांटी जा रही है। तो जब जुल्म पे जुल्म करेंगे तो इससे तो आज़ादी की तहरीक जो है वो मजीद बढ़ेगी। देखें, ये जो वहाँ पे आबादी को चेंज किया जा रहा है, जिस तेज़ी के साथ चेंज किया जा रहा है, ये सख्त वायलेशन है जनीवा कन्वेंशन 4 की। उसके तहत हिंदुस्तान के खिलाफ डेडलीस्ट सैंक्शंस लग सकती हैं, ब्लैक लिस्ट हो सकता है हिंदुस्तान। एक टेररिस्ट स्टेट इसको डिक्लेयर होना चाहिए। ये एक वॉर जोन बन गया है। टेक्निकली एक जंगल लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ने सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स, ट्रीटीज, जनीवा कन्वेंशंस को, UN की करारदादों को, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बायलैटरल एग्रीमेंट सबको तोड़ फोड़ करके ये कब्जा जमाया है। पहले आर्मी थी, अब उनकी आवाम आके वहाँ पे घरों पे छापे मार रही है, लोगों को घरों से निकाल रही है, बस्तियां जला रही है और उनके प्रॉपर्टी के राइट्स छीन रही है और ओनरशिप स्नैच कर रही है। और उसके तहत वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं हज़ारों एकड़ लैंड के ऊपर। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हिंदुस्तान की आर्मी की पहले भी बड़ी छावनियाँ थी, अब उनकी हाउसिंग सैनिक कॉलोनीज बनाई जा रही
رہی ہیں. تو اس لیے یہ ایک انلیگل کام ہے کمپلیٹلی, وہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جو فال کرتی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ کشمیری جو ڈیموگرافی کے حوالے سے ہم تبدیلی کرنے کی بات کر رہے ہیں, کشمیر میں ہندوؤں کی آبادی ٹوٹل 28% ہے, سکھ اور دیگر آبادیاں تقریباً 4% ہیں, باقی تقریباً تمام آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. لیکن جو اب مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح سے بھارتی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو مسلم پاپولیشن کلسٹرز ہیں وہاں پہ مین لینڈ انڈیا سے ہندوؤں کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ پاپولیشن کا بیلنس جو ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیل کیا جائے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب ماڈل ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے صرف اسرائیل میں دیکھا ہے کہ جس طرح اسرائیل فلسطینی علاقوں پہ قبضے کے لیے ایک بڑے منظم طریقے سے سامنے آتا ہے اور وہاں سے فلسطینیوں کی آبادی کو نکالتا ہے, یہودیوں کو انٹر کرتا ہے, مذہبی منافرت پھیلاتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ گوز. تو یہ جو آپ کشمیر میں اب دیکھ رہے ہیں ہم ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی پالیسی, کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں اس کے؟ کفن باندھ کے ایک پوری قوم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, مقابلہ کر رہی ہے نہتے. ہمارے لیڈرز کو اس وقت جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے, ان کو مارنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. یاسین صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں جس کے تحت خدا نخواستہ ان کو پھانسی یا لائف امپریزمنٹ ہو سکتی ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ تڑپ رہی ہیں تہار کے اندر. سعید علی گیلانی صاحب کتنے عرصے سے ہاؤس اریسٹڈ ہیں. اور بھی جو ہماری فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو ہندوستان کی ویریس جیلز کے اندر ڈالا ہوا ہے اور ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انڈر گراؤنڈ. یہ جتنے بھی حالات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری پوری موومنٹ کو کرش کر دیا جائے. اور جو دنیا کا جو ہائیسٹ کرائم ہے دنیا کے اندر اسے کہتے ہیں جینوسائیڈ, ایتھنک کلینزنگ, وہ ہندوستان کی سرکار کر رہی ہے. اور جو یہ اقدام کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے اس کو روکنے کے لیے اگر دنیا سامنے نہیں آئی, اگر دنیا نے اس کو وار زون نہیں ڈکلیئر کیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں کی اس دور کی کیا ہسٹری میں اتنی بڑی لاشوں کا سمندر کوئی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. مشال میں ساتھ موجود تھیں, بات کر رہی تھی کشمیر میں بدلتی ہوئی ڈیموگرافی کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سے ریزیلینس شو کرے گی کشمیری عوام. مشال ہمیں بتا رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں. بالکل سے بات آگے بڑھتے ہیں. اور ویسے بھی آج کے دن میں ہم دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں سولیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے ریلیاں بھی نکالی جائیں گی, جلسے جلوس بھی ہوں گے. تو اس حوالے سے جیسے جیسے ہمارے پاس خبریں آتی جائیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. آج کے دن میں ہم دیکھیں گے کہ بہت چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی. اسپیسیفکلی کچھ دنوں پہلے شفاعت جیسے علی ستپارہ اور ان کے بیٹے جو چاہ رہے ہیں کہ اتنی شدید سردی میں بغیر آکسیجن کے وہ K2 سر کریں, اور ان کا بھی مشن یہ ہے کہ وہ آج کے دن ہی یہ K2 سر کریں تاکہ وہ K2 پہ جا کے کشمیر کا پرچم جو ہے یہ لہرا سکیں, اور آج کے دن کو وہ اپنے لیے کشمیر کے نام جو اپنی تمام طرف ہے وہ کشمیر کے نام کر سکیں. بالکل جناب, سخت سرد موسم میں K2 کی چوٹی سر کرنے کا جذبہ سرد نہیں ہو رہا. اور ساجد ستپارہ اور ان کے بیٹے علی ستپارہ دونوں ساتھ ہیں, اور اس مہم کو انہوں نے مظلوم اور آزادی کی جد و جہد کرنے والے کشمیریوں کے نام کر دیا ہے. جیسے کہ مدیحہ نے آپ کو بتایا, کل رات ان کا ایک اپڈیٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گو کہ موسم بہت سخت ہے اور وہ اس وقت C2 پر موجود ہیں جو کہ K2 کی پیک سے ایک سٹاپ پہلے ہے. کیمپ 3 کے فوراً بعد یہ کیمپ واقع ہے, اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں سے سمٹ پر یعنی کہ چوٹی پر جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو خیر و عافیت سے اللہ پاک ان کے مقصد میں کامیاب کرے. بہت مشکل چیلنج ہے ایک ایسے ٹائم میں بغیر آکسیجن کے K2 کی پیک پر جانا, جب 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں, -49 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چل رہا ہے, اور اس سب کے باوجود آکسیجن وہ استعمال نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی وداؤٹ اینی آکسیجن ایڈ وہ یہ چوٹی سر کریں گے. اور آج کا دن بھی ایسا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن ہی یہ تمام تو چیزیں, اور اللہ پاک ان کو ان کے اس مقصد میں کامیاب کرے. اسی والے سے بات کریں گے. معروف کوہ پیما ہمارے ساتھ, پیما مرزا علی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم علی, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. علی, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وہ کیمپ 3 تک جو ہیں ان کو پہنچنے میں کامیابی ہوئی. کیمپ 3 تک تو پہنچ گئے, لیکن آگے کا بھی سفر کتنا مشکل ہے یہ ذرا بتائیے گا پہلے تو عوام کو. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ناظرین کو بھی. اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ آج 5 فروری ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہم اپنا جو ہے اظہار کر رہے ہیں ان کے ریزسٹنس کے, تو اس نوعیت سے آج
मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद अली सतपारा और उनके क्लाइंट जो है आज जॉन स्नोरी, जी, इस जी। मिशन से जी उनकी जो क्लाइंट है जॉन स्नोरी जो उनकी क्लाइंट है उनके साथ जो है आज K2 के समिट पे वो जा रहे हैं। तो यकीनन क्योंकि सर्द मौसम में K2 जैसे पहाड़ सर करना वो भी विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन, तो वो एक ऐसे रेजिस्टेंस को इंकरेज करता है कि इंसान अगर कोशिश करे तो वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी जो है वो सरवाइव कर सकता है और जीत की तमन्ना लेके वो पहाड़ की समिट यानी K2 पे भी पहुंचने का इरादा रख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों हमने कहा था कि वो उनकी पहली जो फर्स्ट समिट अटेम्प्ट था वो K2 से आगे वो प्रोसीड नहीं कर सके क्योंकि मौसम की मुश्किल हालात की वजह से। अब जो है 2 तारीख को उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जो लास्ट समिट अटेम्प्ट, जो कि कल रात वो लोग K3 से 7,300 मीटर से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्योंकि मौसम बहुत सख्त है और उनके साथ वो 3 मेंबर टीम है और अभी वो प्लान कर रहे हैं आज के दिन की वो समिट पे पहुंचे। तो उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 7,823 मीटर पे पहुंच चुके थे। तो उसके बाद अभी कोई अपडेट नहीं है, तो इंशाल्लाह कि वो अपनी अली, जो आपको सफ़र पूरी है वो मैथ जारी इस हवाले रखेंगे से समिट की पता तरफ। है, आपको तमाम इस हवाले से टेक्निकलिटीज भी पता हैं, जिस जब भी जैसे वो कैंप पर मौजूद हैं, कितना इनको वक्त लगेगा समिट तक पहुंचने में? क्योंकि इनका जो है विंटर असेंट जो है ना वो स्पीड से रिलेट है विंटर का, क्योंकि जितना आप तेज़ चलेंगे, जितना तेज़ अटेम्प्ट करेंगे, उतना जो है आपकी जो है सफ़र आसान होगा, क्योंकि आप ऊपर कैंप्स में नहीं रह सकते। जिस तरह समर्स में आप इवन कैंप 4 इस्टेब्लिश करके समिट पे जाते हैं। तो उन्होंने जो अपना स्टार्ट लिया था वो एक रैपिड असेंट की तरह है। उन्होंने जो है पहले वो बेस कैंप से K2 डायरेक्टली चले गए हैं, फिर K2 से वो डायरेक्टली K3 पहुंच के उन्होंने कोई 4 से 5 घंटे का रेस्ट किया, फिर आज रात यानी 12 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था समिट की तरफ। तो चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, अल्टीट्यूड क्योंकि K3 7,300 से 8,611 मीटर पे पहुंचना ये तकरीबन कोई आपके 1,300 मीटर बनता है, और 1,300 मीटर क्लाइम करना विंटर्स में इंतहाई मुश्किल है, वो भी बगैर सप्लीमेंट ऑक्सीजन के, क्योंकि जैसे जैसे आप 8,000 से ऊपर जाएंगे पर 100 मीटर आपको 1 घंटे लगता है, वो भी नॉर्मल सीजन में। समर सीजन में यानी आप 100 मीटर जो है वो आप 1 घंटे में। मुझे ये बताइएगा ये आपने कहा एक्सपेडिशन में स्पीड बड़ा मैटर करती है। अगर वैसे जो इनकी एक्सपेडिशन डिजाइन थी वो 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की एक्सपेडिशन थी, अब उन्हें गालबन 6 हफ्ते होने लगे हैं इस एक्सपेडिशन पे। बहुत बड़ा टाइम है और बहुत हार्श वेदर है। हेल्थ मेंटेन करना उस इतने बड़े एल्टीट्यूड पे इतने अरसे तक कितना मुश्किल काम? देखिए रैपिड असेंट मैंने इसलिए कहा था कि उन्होंने जो लास्ट अटेम्प्ट किया था वो रैपिड असेंट था। नॉर्मली ये होता है कि आप अल्टीट्यूड में जितना टाइम गुजारेंगे आपकी बॉडी जो अडेप्ट होता है अल्टीट्यूड के साथ, तो उसको एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। जितना देर आप ऊपर अल्टीट्यूड में रहेंगे उतनी आपकी बॉडी जो है ना वो अल्टीट्यूड में यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है जिस्म के अंदर वो एडजस्ट होता है अल्टीट्यूड में। तो अब विंटर्स में ये है कि साइकोलॉजिकली और इमोशनल मैटर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट सर्द मौसम में सख्त तरीन मौसम में रहते हैं। तो उनका जो प्रोलॉन्ग एक्सपीडिशन उनके लिए फ़ायदेमंद भी है और इमोशनली जो है साइकोलॉजिकली उनके लिए एक चैलेंजिंग भी था। अल्लाह करे जी वो अपने इस चैलेंज में कामयाब हो। तो बहुत शुक्रिया। बेग साहब हमारे साथ मौजूद, मारूफ माउंटेनियर है, कोपैमा है, हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे वो अली सतपारा साजिद सतपारा की इस ज़बरदस्त एक्सपीडिशन की। आज उम्मीद करते हैं इस एक्सपीडिशन का आखिरी दिन होगा और कश्मीरियों के साथ ही कश्मीरियों की मुहिम को सराहते हुए वो अपनी इस मुहिम को भी कश्मीरियों के नाम करेंगे। हर कोई शफात अपने तई जो हो रहा है वो हर तरीके से सॉलिडारिटी शो करने के लिए, यकजहती शो करने के लिए आज सबकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करें। जैसे कि हमने देखा कि साजिद सतपारा और अली सतपारा उनकी कोशिश है कि आज K2 सर्दियों में विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लीमेंट सर करने। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
आफ्टर द ब्रेक, और अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे थोड़ा मुल्की सियासत के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि आजकल जो पीडीएम है बड़ी बढ़ चढ़ के सियासत कर रही है। शफात करुण के ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं, ये वो है, मुझे ये लग वो रहा है आपके कलम, पास कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि आप बताना चाह रहे हैं पर आप बता नहीं सकते, इसलिए आप कंट्रोल कर रहे ये हैं। वो कलम है ऑपोजिशन का जिसने इस्तीफे लिखने हैं, लेकिन इसकी निब नहीं मिल रही ऑपोजिशन को। जब मिल जाएगी इसकी इंक खत्म हो जानी है। ये कुछ ऐसा ही है। इस्तीफे, उनकी डेडलाइन मिलनी थी, कब आएंगे इस्तीफे, और वो जो आना था, क्या नाम है अपना, नो कॉन्फिडेंस, उसकी भी कल जो है ना तारीख मिलनी थी, दोनों नहीं आए। उल्टा एक सरप्राइज आ गया। सरप्राइज ये था कि जनाब 26 मार्च को एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा, और उस लॉन्ग मार्च का नाम भी जो है ना वो हुकूमत गिराओ मार्च नहीं है, जो कि होना चाहिए था। अच्छा, उसका नाम है टमाटर सस्ते करो मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च। सॉरी, टमाटर सही की बात है, टमाटर महंगे, महंगाई मुकाओ मार्च। वैसे अब तो इसमें दूध भी शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे 200 रुपए का जो है ना ये तो, देखिए शफात टमाटर सस्ता हो गया है प्लीज। ओह, अब दूध आ गया मार्केट में। मार्च तक कल दोबारा आपने महंगा हो शाकिर गुज्जर आपने कल शाकिर गुज्जर साहब को सुना ना, खैर 200 रुपए लीटर बढ़ेगा। खैर अभी आपको हम ये बताएं कि पीडीएम ने क्योंकि 26 मार्च का ऐलान कर दिया है कि होगा लॉन्ग मार्च, होगा इस्लामाबाद से, पहले रावलपिंडी का कहा जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जी इस्तीफों के बजाय अब लॉन्ग मार्च होगा, और पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का साथ में फैसला भी किया, और इस इजलास ने सेनेट ओपन बैलेट तरमीम और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट्स मुश्तरका होंगे। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अजमत शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को पीडीएम मुस्तरद करता है। ऐवान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा, और हम किसी कीमत पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। वो खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले दिया करता था, तो आज उसने इमरान खान को चोर कह दिया है, लिहाजा वो सर्टिफाइड चोर करार दिया जा चुका है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 5 घंटे के इजलास के बाद सामने आई। 5 घंटे तक इजलास जारी रहा। लेकिन मदिया, मेरा आपसे सवाल है, सॉरी आई टेक रैंडम क्विज़ेस, आई नो यू डोंट लाइक इट, बट स्टिल मेरा फर्ज बनता है, क्या महंगाई मुकाओ मार्च है, जिसको हम दूध सस्ता करो मार्च भी कह सकते हैं, क्या इससे हुकूमत गिर सकती है या टमाटर सस्ते हो सकते हैं? शबान, क्या पहले की हुकूमतें गिरी कभी ऐसे? मतलब हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी यही हाल था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब पहली हुकूमत थी, और उससे पहले जब वो हुकूमत कर रही, तभी आपको याद है एक बार तो बहुत बड़ी हेडलाइन भी छपी थी कि शेर आटा खा गया, मतलब तब गिरी, तभी एहतजाज की गिरी। मदिया, मैं आई फील रियली सॉरी, आप जब ना unless इतनी until नेगेटिव माइंडेड होती है ना आप, मतलब मैं ये समझता हूँ अगर इस मार्च से दूध 20 रुपए सस्ता हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये एक कामयाब मार्च है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ हो रहा है ना। हाँ, महंगाई के खिलाफ है, आवाम को रिलीफ। अगर दूध 20 रुपए सस्ता हो जाए तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। जनाब, कल इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल किया गया, इस हवाले से मतलब कि इस्तीफे कब आएंगे, वो इस्तीफों के हवाले से सवालात किए गए, वो ड्रिबल हो गए, उनके बारे में जवाब नहीं दिया गया। फिर कल कुछ मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज में भी जो पीडीएम की क़यादत थी वो सामने आई। मैं काफी देर बैठ के सुनता रहा कि शायद कोई ब्रेकिंग न्यूज मिले, वो ड्रिबल ही हो रहे थे। अच्छा, वक्त आने पे बताएंगे, पता चल जाएगा, इस किस्म के बयान। और देखिए शफात, आगे का लायमत भी कोई वाज़े तौर पे नहीं बताया गया कि चलिए 26 मार्च को आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ठीक है, अब 26 मार्च को आप इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है? आप वहाँ पे रुकेंगे इस्लामाबाद में, आपने धरना देना है। उन्होंने कहा जी हम अभी नहीं बताएंगे। कल मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रही थी, वसीम बदामी साहब के शो में, उन्होंने कहा हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हुकूमत को हम पहले से बता दें कि हमारे पास कार्ड्स क्या है, तो हम बाद में बताएंगे एग्जैक्टली कि हमने करना क्या। लेकिन 26 मार्च की जिस तारीख का ऐलान किया गया है, उस हवाले से मुआवने खुसूसी शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इस तारीख का जो इंतखाब किया गया है वो अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए किया गया है। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
ये को 5वां छठा ऐलान है और अब तो काबिले तर्स हो गए ये लोग जो सामने खड़े हैं, इन पे तरस आ रहा था। इन्होंने 26 मार्च की तारीख दी है, तो ये ना करने वाली गल्लां ने, अगर मार्च करना होता तो अब करना था। इन तिलों में तेल नहीं है, पिंडी की तरफ रुख ना करें। अक्सर औकात जो लोग पिंडी जाने के ख्वाब देखते हैं, फिर बाद में उनको चाय हजम नहीं होती और हजीमत उनका मुकद्दर बनता है। तो मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि वो सियासतदान है तो सियासतदान ही बने। गंद जितना घोलना था उन्होंने घोल दिया, मुल्क की सलामती पे और दूसरी चीजों पे। अब इनको क्योंकि पता चल चुका है कि इमरान खान इन्हें किसी सूरत एनआरओ नहीं देगा, तो सारे एक कंटेनर पे कटे। तो इमरान खान इन्हें हर मौके पर हर मैदान में शिकस्त देगा। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब वक्त देने के लिए। पीडीएम के हवाले से अब लॉन्ग मार्च की 26 मार्च की तारीख सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? पीडीएम जो है वो 5 घंटे ये चोरों की यूनियन जो है वो सर जोड़ के बैठी रही और आखिर में इन्होंने दिन देखें कौन सा चूज किया है, वो 26 मार्च। आप अंदाजा करें कि इनसे कैसे फैसलों की तवक्को है कि 26 मार्च जिस दिन बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, जब मुल्क 2 लाख हुआ था, वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसकी सेलिब्रेशंस मनाते हैं। उस दिन के ऊपर इन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैलाने के हवाले से इन्होंने अपना मार्च अनाउंस कर लिया है। और आप देखें कि पहले इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने अदम एतमाद करनी थी, आज ये किस मुंह से मार्च का ऐलान कर रहे हैं? इनको तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि आज पहले कौम से माफी मांगनी चाहिए थी, जो इन्होंने लोगों का वक्त जाया किया। जिस तरह इन्होंने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा के जिस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, सिर्फ एक NRO लेने के लिए, सिर्फ अपनी जाती मफाद को आगे रखने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए, एहतसाब से बचने के लिए, NRO लेने के लिए, वो NRO जिसकी कीमत ब्रॉडशीट केस के अंदर अवाम ने $30 मिलियन अदा की है। आप ये देखें इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से जो करप्शन को परवान चढ़ाने वाले हैं, वो नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, फजल रहमान है, किस तरह इन्होंने छोटे छोटे कब्जा माफियात को ATMs की सरपरस्ती ये करते हैं। वो आपने जो अभी ऑपरेशन हुआ लाहौर में खोखर ग्रुप के खिलाफ और इनके तमाम लोगों के खिलाफ जो इनके ATMs हैं, उनको बचाने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग लेके ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। तो आज तो इनको माफी मांगनी चाहिए थी। अच्छा फारूक, लेकिन जो हम कल क्लास में जो उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा फैसला किया, वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन में ऑपोजिशन की जमातें जो हैं मुश्तरका तौर पर लड़ेंगी। हुकूमत इस हवाले से कोई थ्रेट फील कर रही है कि अगर वो ऐसा होगा, और उन्होंने स्पेसिफिकली तो ऐलान भी कर दिया ऐसा होने जा रहा है? देखिए, जहां तक बात है इनकी पीडीएम की सेनेट के इंतखाबात इकट्ठे लड़ने के हवाले से, तो वो भी सामने आ जाएगी। इन्होंने इकट्ठे मिलकर सेनेट के अंदर अदम एतमाद लाने की कोशिश की थी, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। उन 14 लोगों को सेनेट के आज भी ये सीने से लगा के बैठे हैं। हम एक तरमीम लेकर आए जिसका एक मकसद ये था कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट हो, ये खरीदो फरोख्त का बाजार खत्म हो, ये छंगा मांगा की मंडी बंद हो, ये करोड़ों अरबों रुपए की MNA MPs की बोलियां लगनी बंद हो, इंतखाबात को साफ शफाफ बनाया जाए। उसके लिए हमने एक संजीदा कोशिश की, जिसको ऑपोजिशन की सो कॉल्ड जमातों ने मिलकर इन चोरों की यूनियन ने सबोटाज करने की कोशिश की। आज ये बुरी तरह एक्सपोज हुए कि ये इस मुल्क के अंदर खरीदो फरोख्त का निजाम लाना चाहते हैं, ये पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस को बकाऊ माल बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस को भी जो है वो करप्ट बनाया। पीडीएम ने फैसला किया है कि वो इस लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम देंगे। ये आपको लगता है इससे इनको अवामी हिमायत हासिल होगी? जहां तक रही बात, देखें महंगाई के हवाले से जोड़ने के हवाले से, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये इस मुल्क को इन हालात के ऊपर लेके आने वाले ये हैं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के 5 साल दौरे हुकूमत में कितनी महंगाई थी, कितने बहरान आए, पेट्रोलियम बहरान आया, चीनी महंगी हुई। कब पीपल्स पार्टी ने एक ऐलान भी किया हो लॉन्ग मार्च का, फजल रहमान ने एक एहतजाज भी किया हो, उस वक्त तो ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के पेज एंड पक्स ले रहे थे, डीजल के परमिट्स एंजॉय कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग एंजॉय कर रहे थे। आज जब एक ईमानदार हुक्मरान इस मुल्क के ऊपर आया है जो इनकी चोरी को माफ नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे को लूटा है, ये उसको ब्लैकमेल करने के लिए तमाम तर हिकमत अमली बना रहे हैं। इनका अवाम के साथ क्या ताल्लुक है? ये 22 करोड़ अवाम की बात करते हैं। ये बहुत शुक्रिया जी। फारूक हबीब साहब मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से इस इशू को अगर अवामी
مسائل سے جوڑا جائے گا تو اس سے کیا عوامی حمایت مزید مل سکتی ہے یا نہیں. یہاں پہ ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے. کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے ٹویٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیری بدترین ظلم انسانی حقوق کی خلاف ورزی برداشت کر رہے ہیں. آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام قابض بھارتی فورسز کے لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں. اس انسانی المیے کو ختم کرنے کا وقت ہے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لائق. جی مدیحہ، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ کشمیری بدترین ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھارتی فورسز کے لاک ڈاؤن کا سامنا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہی ایک وقت ہے کہ اس انسانی المیے کو ختم ہونا چاہیے اور تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے تاکہ اس انسانی المیے کا خاتمہ ہو. اور جو کئی دہائیوں سے کشمیری ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، ریاستی جبر برداشت کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ بند ہو اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو. جی بہت بہت شکریہ لائق الرحمان ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں آرمی چیف کا یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے مطابق آرمی چیف کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پہ سلام پیش کرتے ہیں. کشمیری بدترین ظلم انسانی حقوق کی خلاف ورزی برداشت کر رہے ہیں. کشمیری عوام قابض بھارتی فورسز کے لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں. اس انسانی المیے کو ختم کرنے کا وقت ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ سامنے آیا ہے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جس میں آرمی چیف کے حوالے سے کہا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پہ سلام پیش کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل پی ڈی ایم کے ہونے والے عام اجلاس کے حوالے سے جس میں انہوں نے 2 بڑے اعلانات کیے ہیں. ایک یہ کہ 26 مارچ کو ہوگا لانگ مارچ اسلام آباد میں، اور دوسرا یہ کہ سینٹ کے الیکشن اپوزیشن کی جماعتیں مل کر لڑیں گی. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں وقت دیا. چودھری صاحب کل آپ نے 2 بڑی چیزوں کا اعلان کر دیا ہے، ایک تو 26 مارچ کو لانگ مارچ اور ساتھ میں سینٹ کا الیکشن آپ لوگ مل کے لڑیں گے، مشترکہ طور پہ لڑیں گے. آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کے اہداف جو ہیں، جو ٹارگٹ سوچا ہوا پی ڈی ایم نے، وہ اچیو کر پائیں گے؟ نہیں، یہ پرابلم یہ ہے کہ میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اسی وقت سارا کچھ ٹیبل کے اوپر رکھ دے. یہ ایک تحریک ہے، مومنٹ ہے، اس کا مختلف مراحل ہیں اور اس کا مومنٹم بننا ہے. جب مومنٹم بنے گا تو اس پریشر کے نیچے پھر رولنگ الائنسز بھی پھٹتے ہیں، رولنگ کلاسز بھی پھٹتی ہیں. تو اس وقت مناسب وقت ہوگا کہ کیا کرنا ہے. عدم اعتماد کی تحریک لے کر آنی ہے یا ریزگنیشنز دینے ہیں، یا آنے والے وقت میں چیزیں طے ہوگی. آج جس بات کا بار بار کہا جا رہا تھا اس کا صاحب یہ آپ نے مومنٹم کی بھی تو 26 مارچ تک وہ مومنٹم کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ مطلب کیا مزید ریلیاں، مزید احتجاج، مزید عوامی انٹریکشن ہوگا یا صرف بیٹھ کے بیانات یا پریس کانفرنسز کی جائیں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو فیبرری پورا ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. فیبرری کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 5 کو کل مظفر آباد، آج مظفر آباد ہے، اس کے بعد 9 کو حیدرآباد ہے، 13 کو سیالکوٹ ہے، 23 کو سرگودا ہے اور 27 کو وہاں پہ خزدار کے اندر بلوچستان کے اندر ہوگا. اور جو مارچ کا اگلا 26 سے پہلے کا ہے وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا اور وہ جلدی جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں بھی اناؤنس ہو جائے گا. سو یہ کنٹینیو رہے گا اور پریشر کو سلولی بڑھایا جائے گا.
अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से बात की थी और ये भी बात की जा रही थी कि वो नंबर्स को लेके अपने बाकी जो पीडीएम के इत्तेहादियन को कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेंगे, लेकिन कल के इजलास के बाद हमने कोई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई बात ही नहीं सुनी। तो क्या हम इससे ये मतलब लें कि आप मौलाना फजल रहमान साहब को और नून लीग को इस हवाले से कायल नहीं कर सके? देखिए, ये ऐसी बातें हैं जिनका इस्तीफे भी मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों हथियार, अदम एतमाद का और इस्तीफों का, ये दोनों हथियार मौजूद हैं। इन्हें कब इस्तेमाल करना है इस हुकूमत के खिलाफ, ये क़यादत फैसला करेगी और ये पीडीएम फैसला करेगी, ना कि हुकूमत ने फैसला करना है। तो ये मुनासिब वक्त पे जब भी होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये दोनों हथियार बहुत बतरीके आसन इनको इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चौधरी मंजूर से मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक अच्छी खबर ये देते चलें कि अब फाइजर की कोरोना वैक्सीन भी आइंदा माह पाकिस्तान आने का इम्कान है। वजारत सेहत की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी साख्ता कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आएगी और कोवैक्स, क्योंकि पाकिस्तान इसका कोवैक्स का एक रुकन भी है, तो पाकिस्तान एक तरह से पाबंद भी है ये खरीदने पर। जी जनाब, इस हवाले से एक वैक्सीन अलायंस है गावी, जो कि वैक्सीन के हवाले से ग्लोबली जितनी भी वैक्सीन बनती हैं उसके हवाले से ममालिक की तरजीहात तय करता है। उसमें पाकिस्तान का नाम बहरहाल आ चुका है और गावी ने पाकिस्तान को इस हवाले से अवेलेबिलिटी से आगाह भी कर दिया है। तो अब कोवैक्स वैक्सीन जो है वो कोवैक्स जो है पाकिस्तान को फाइजर की कुछ लाख डोजेस फराहम करेगा और साइनोफार्म 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नहीं लगाई जा रही। ये कहना है जनाब मावद खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान का। और बुजुर्ग शहरियों को एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है, जिसके नताइज निस्बतन अच्छे हैं। क्या कहा डॉक्टर फैसल ने, आपको सुनवाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 60 से ऊपर वाले लोग जो हैं, हमें ज़्यादा फिक्र है उनकी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस वक्त मजबूरी ये है कि जो वैक्सीन की जो ऑथराइजेशन है वो 60 तक है। ये नहीं कि ख़तरनाक है उनके लिए, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसका जो डेटा है वो इतना था नहीं, उतना मुस्तनद, उतना मुस्तहकम नहीं जिसकी बेसिस पे एक सॉलिड रिकमेंडेशन दी जा सके। इस वक्त हमारी रिकमेंडेशन ये है कि चूँकि अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह जो दूसरी वैक्सीन है जो कोवैक्स के थ्रू आ रही है एस्ट्राजेनेका, उसके ऊपर ये 60 वाला कदगन पाकिस्तान की ऑथराइजेशन में नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन से हल्का बुखार या सर दर्द जैसे मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उमूमी तौर पर जब हम किसी वैक्सीनेशन के लिए जाते भी हैं तो ये उसका कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट होता है कि थोड़ी देर के लिए, स्पेसिफिकली वो लोग जो थोड़े बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए बुखार होता है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स भी हमें कुछ घंटों के लिए हम देखते हैं कि उनका थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन वो किसी भी तौर पे ख़तरे की इसमें कोई अलामत नहीं होती। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे पहली फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने के फैसले ने डॉक्टर्स का मोराल जो है वो बुलंद किया। लेकिन शफात, अभी यहाँ पर ये बात है, जैसे अभी हमारे पास साइनोफार्म मौजूद है जो कि आप लोगों को लगाई भी जा रही है, बट अपने बुजुर्ग शहरियों को उसमें नहीं, एग्जैक्टली हमने बुजुर्ग शहरियों के लिए हमने ये कहा है कि एस्ट्राजेनेका, तो क्या वजह हो सकती है बड़ी इसकी कि साइनोफार्म नहीं लगाई जा रही, एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई जा रही? कहीं लोगों का ऐसा तो नहीं कि एतमाद कहीं कम होगा साइनोफार्म से? वेल मेरे ख्याल में अभी तक ज़ाहिर है, क्योंकि मुस्तनद डाटा तो आने में 6-7 साल लगेंगे। 6-7 साल बाद पता चलेगा कौन सी वैक्सीन क्या कर रही है। ये अभी जो कुछ हो रहा है ये वो कहते हैं ना तमाम हुज्जत हो रहा है हुज्जत तमाम की जा रही है कि किस हद तक जिस हद तक एहतियात मुमकिन है वो की जाए। जैसे डॉक्टर जावेद इकराम हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने इनफैक्ट एक बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा जी कॉम्बिनेशन वैक्सीन पे भी जाया जा सकता है। इस हवाले से हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा पहले तो जरा ये बताइएगा कितनी वैक्सीन आ गई हैं, कितनी मजीद आनी है, और वो जो कहा जा रहा है कि जी 3-4 महीनों में 12 के करीब वैक्सीन हमारे पास मौजूद होंगी, 12 मुख्तलिफ वैक्सीन मौजूद होंगी, कब तक अचीव कर लिया जाएगा? डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि अगले कुछ माह में 12 के करीब वैक्सीन हमारे पास मौजूद होंगी, हमारे पास अवेलेबल होंगी, जिसके बाद शायद हम मजीद इस हद तक जा सकें हिफाजती इक़दामात की तरफ कि हम कॉम्बिनेशन वैक्सीन की तरफ जा सकें। पहला जैब जो है
وہ کسی کا لگائیں, دوسرا ہم کسی کا لگوائیں, اور ایک کمبینیشن کر کے اپنے آپ کو ذرا طور پہ سیکیور کر سکیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کب تک اچیو ہو جائے گا پاکستان ویکسین کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, جس دن سے کرونا کا ایشو ہوا تھا اس دن سے ہماری ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی جو تھی وہ اس چیز کو واچ کرنی شروع کی تھی, اور ہم نے تقریباً 170 ویکسینز کو فالو کرنا شروع کیا تھا, جو کہ پھر اوور دا یہ پورے فیو منتھس جو ہے وہ پھر شارٹ لسٹ کر کے وہ تھوڑے نمبرز کے اوپر وہ رہ گیا تھا کہ جو ہم نے فائنلائز کی تھی کہ جو ہمارے ملک کو جو سوٹ کرتی تھی اویلیبلٹی کے حساب سے, اس کی سیفٹی, اس کی ایفیکیسی, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تو اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹائم گزر رہا ہے, ابھی تو کچھ ویکسینز جو ہیں وہ اپنے کلینکل ٹرائلز مکمل کر چکی ہیں, مگر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان 170 میں سے بہت ساری مزید بھی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ٹرائلز پورے کر کے مارکیٹ میں آ جائیں گی. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے ویجیلنٹ ہے. ہم ان تمام کمپنیز سے ان کانٹیکٹ ہیں, اور جو بھی ہمیں بہتر لگا اپنے ملک کے لیے وہ ڈیسیجنز کیے جائیں گے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی کی آراء کی روشنی میں. پر اس وقت جو ہے وہ فوری طور پہ جس طرح سے جو ہمیں 2 اپروولز ملے ہوئے ہیں ریپ کی طرف سے ایمرجنسی یوز کے, اس میں ایک سائنو فارم ہے اور دوسری جو ایسٹرازینیکا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی منتھ کے آخر تک ہمارے پاس پہنچ جائے گی, اور اس کے علاوہ رشیا کی جو سپوٹنک ویکسین ہے وہ بھی اپروول کے لیے سبمٹ ہوئی ہوئی ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ جلد کیا وجہ ہے کہ سائنو فارم جو کہ ابھی ہمارے ہیلتھ ورکرز پہ جن کو لگائی جا رہی ہے اس کا انتخاب نہیں کیا گیا مومر شہریوں کو لگانے کے لیے؟ اس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو آسٹرازینیکا کی ڈوزز دی جائیں گی, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, جب جیسے میں نے کہا ہے کہ ہر ویکسین کے کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کو اپروولز ملے ہیں, تو سائنو فارم کے جو ٹرائلز ہوئے تھے اس کے اندر 60+ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. مطلب اتنا انف ڈیٹا نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ 60+ لوگوں کا. اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ہارمفل ہے یا ڈینجرس ہے ان کے لیے, کیونکہ ہم ایک سائنٹیفک ایویڈنس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ سائنو فارم ویکسین کا جو کلینکل ٹرائلز کے لیے جو والنٹیئرز لیے گئے تھے اس میں 60+ کے لوگ بہت کم تھے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس انف نہیں ہے کہ ہم ان کے یہ ویکسین لگائیں. ادروائز اور کوئی ریزن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو جب ان کے اوپر بھی کلینکل ٹرائل ہوں تو یہ بالکل سیف ان کے لیے بھی ثابت ہو. امیزنگ, بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ موجود تھیں, بتا رہی تھیں کہ ویکسین ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر محفوظ ہے, ڈیٹا نہیں ہے موجود جناب. جو سائنو فارم ویکسین ہے اس کا 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کا ہمارے خطے میں, ہمارے ملک میں کیا اس کا ڈیٹا ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں جناب اسلام آباد, جہاں پر اس وقت یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک ریلی سے شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ کوریج نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی. اگر آپ دیں گے, آپ حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو ان اس تحریک کو زیادہ تقویت ملے گی. تو وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان پر پابندیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو سارا جو کمیونیکیشن ہے وہ بند ہے, بلیک آؤٹ ہے, بلاکیڈ ہے, اور آزادی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہ لوگوں سے رجوع نہیں کر سکتے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں ان تک رسائی نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل آبزرورز کو داخلے پر پابندی ہے. تو ان کا انحصار آپ پر ہے, اور میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس مسئلے کو جتنا اجاگر کریں گے اتنا آپ اس تحریک کو طاقت بھی دیں گے اور اپنی منطقی انجام کی طرف بڑھانے میں ہماری مدد کریں گے. Foreign Minister, can you please send a message for the international media as well, because we have seen that despite thousands of atrocities in Kashmir, the international media, except a few media outlets, they were not highlighting the issue, the cause, the way it should have been. And what's your message on the first event of this 5th February Kashmir rally for the global community out there, how to support the cause of Kashmir right now? Well, I think the international media should recognize that the Indian Kashmir policy has failed miserably. It has been rejected across the board by all shades of Kashmiri opinion. They must recognize that the atrocities that are being committed over there are inhuman. You know, the brutalization that is taking place is unbelievable, and the resilience shown by people is remarkable. I'm grateful to the international media
that in the last 18 months they have spoken up. Thank you bhaiya. They have written articles, very Siren critical bajne wale articles, hain. very Chalo objective aao. articles. But we need more. Thank you. We need Chalo bhai, their siren bajne attention. wale hain. Kashmiris need their attention, and if international media gives them their due attention, they don't have to exaggerate. If they just report what they see, I think the job will be done. Thank you. Siren bajne wale hain. Siren bajne wale hain. आ जाओ आगे आए. भारतीय जबर के आगे कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए और ये कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का। ये रैली सख्त जारी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। जनाब आपने इस वक्त कुछ देर देखा कुछ देर कबल जो है कोहाला पुल पे सायरन बजाए गए और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं और कोहाला पुल के बिल्कुल शफात। और अब से थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जैसे कोहाला में सबसे बड़ी इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाती है, यहाँ पर नन्ही बच्चियाँ भी मौजूद है जो अब से थोड़ी देर में मार्च करेंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से रैली बरामद हुई जिसकी सरबराही कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। और आज के दिन का यही कहना था कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हम उनकी हुर्रियत को, उनकी कुर्बानियाँ का एतराफ़ करते हैं और उनके हुर्रियत के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। उनकी पूरी क़यादत जो है वो आज पाबंद सलासल है, गिरफ्तार है, मीडिया तक रसाई नहीं है, मुलाकात पर पाबंदी है, मजहबी आज़ादियों पर पाबंदी है, जो मस्जिदें हैं उनको ताले लगा दिए जाते हैं, स्कूलों तक रसाई नहीं है और हस्पतालों में मरीजों को ले जाने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ वो जो नकली किस्म के कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करते हैं, वो जो जुल्म कर रहे हैं, वो भी पूरी दुनिया आज उनको देख रही है कि ये हुकूमत जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो क्या कर रही है, क्या जुल्म तोड़ रही है। और दुनिया देख रही है कि कितनी सब्र से, कितने हौसले से और कितनी हिम्मत से कश्मीर के लोग जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है कि कश्मीरियों के इस जज्बे को तोड़ा जाए, उन्हें इतना पाबंद किया जाए, इतना मजबूर किया जाए कि वो घुटने टेक दें। लेकिन 73 साल से ये जारी पॉलिसी नाकाम रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम रहेगी और उसकी नाकामियों में इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज दुनिया की पार्लियामेंट्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया अब इस चीज का नोटिस लेना उन्होंने शुरू कर दिया है और आज पाकिस्तान के हर शहर में, हर कस्बे में इज़हार यकजहती के लिए लोग निकलेंगे। चारों सूबों में तमाम जमातें, मैं समझता हूं कि इस मसले पर यकजा हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे एक सफ में खड़े हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं और कश्मीरियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे। और हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह हमें और आपको कामयाबी होगी और पूरी कौम उस कामयाबी की मुंतज़िर है। इस वक्त आप देख रहे थे शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। साथ ही हम आपको मनाजिर दिखा रहे थे कोहाला पुल पे जहां नन्ही बच्चियां मार्च कर रही थी और कश्मीरियों के हवाले से आज ये जज्बा जो कि बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, हर उम्र के अफराद में ये जज्बा मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा वहां मौजूद है, हमें इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी सरदार। जी बिल्कुल शफात, मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले तमाम रास्ते बिलखुसूस कोहाला पुल पर हाथों में हाथ डालकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। और कोहाला पुल पर इस वक्त पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम की बड़ी तादाद, जिनमें तमाम सियासी, समाजी और
مذہبی عمائدین سمیت کارکنوں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور یکجہتی کا اظہار کری ہے. بالخصوص اسکول کے بچے جو ہیں انہوں نے بڑے جوشانہ انداز اور ولولے کے ساتھ جو ہے وہ آج کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے ہاتھوں میں اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم جو ہے وہ لہرا رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ مارچ بھی کیا اور خراج تحسین پیش کیا مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم کشمیریوں کو جو 7 بھائیوں سے آزادی کی جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. شفاعت بہت بہت شکریہ جی. سردار رضا ہمارے نمائندے موجود تھے. دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور کے مناظر جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کی قیادت خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں. جی بالکل شفاعت، آج پورے پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. ہر شہر میں، ہر قریہ، ہر کونے میں آج پاکستانی عوام بھرپور طریقے سے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کری ہے. ابھی جو آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی جا رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کوہالہ میں کس طریقے سے عوامی ہاتھوں کی بہت بڑی زنجیر بنائی گئی، وہاں پر بچیوں نے مارچ بھی کیا. اور اس سے پہلے اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے آغاز ہوا آج کی ریلیوں کا، اور جس کی جو ریلی دفتر خارجہ سے برآمد ہوئی اس کی سربراہی کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے پورے پاکستانی آج سڑکوں پر ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر، آپ نے یہ مناظر دیکھے پشاور سے جہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ایک ریلی نکالی جا رہی ہے جس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر رہے ہیں. خیر جناب، یہ تو کشمیر کے حوالے سے خبریں ہیں. آپ نے دیکھا کچھ دیر پہلے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جس کے بعد کوہالہ پل پہ اور جتنے بھی رابطہ پل کشمیر میں موجود ہیں وہاں عوام نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اپنے آپ کو کشمیریوں کے ساتھ جوڑنے کا ایک عملی مظاہرہ کیا. بالکل شفاعت، تو جب ہم نے دیکھا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تو اس کے بعد جو خاموشی ختم کی گئی وہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے ختم کی گئی. اس کے علاوہ ابھی تو آپ نے دیکھا پشاور میں، اسلام آباد میں ریلیاں ہو رہی ہیں، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی آج اس حوالے سے ریلیاں برآمد ہوں گی. اور ان ریلیوں کی جو سلسلہ ہے یہ آج دن بھر جاری رہے گا، جس کے حوالے سے ہم آپ کو گاہی باگاہی آگاہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ابھی ہمیں شفاعت ذرا لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو قومی اسمبلی میں پچھلے 2 دنوں سے ہو رہا ہے، مچھلی مزار بنا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے سلیکٹ کر کے، الیکٹ کر کے اپنے ووٹوں سے یہاں پر بھیجا ہے. اور یہ یہاں پر یہ عوامی مطلب لوگ مطلب یہ عوامی نمائندے وہاں پہ کر کے رہے ہیں. اتنی لڑائی، اتنی دھینگا مشتی، یہ دیکھا نا یہ بھی مناظر جو سامنے آئے تھے وہ ایکچولی ڈسٹربنگ، ویری ڈسٹربنگ. یہ پڑھے لکھے لوگ تو کہیں سے نہیں لگ رہے تھے. یہ مقننہ ہے جناب، یہ وہ قانون کی فیکٹری ہے جہاں سے قانون بنتے ہیں، جہاں پہ قانون بنانے والے موجود ہیں. اس مقننہ کا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، لیکن جو اس وقت مناظر آپ کے سامنے چل رہے ہیں وہ بڑے دلدوز ہیں. کہیں سے نہیں لگ رہا جناب کہ اس ایوان کا تقدس جو ہے اس کو ملوث خاطر رکھا جا رہا ہے. سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، بل کی کاپیاں ڈیسک پہ ماری جا رہی ہیں، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حکومتی ارکان کے ساتھ گالم گلوچ کا معاملہ بھی ہے، دھینگا مشتی بھی جاری ہے، اور مکے گھونسے یہ آزادانہ استعمال ہو رہا ہے حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے بیچ میں، اور بعد میں پہلے اس نے کیا، پہلے اس نے کیا. عجیب و غریب ماحول. بالکل شفاعت، کل جب اسد عمر صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے دوران بھی حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی. ہم نے دیکھا جناب کہ عطا اللہ خان اور عالمگیر خان نے اپوزیشن اراکین کو دھکے دیا، اور اس دوران عطا اللہ خان ڈائس کی سیڑھیوں سے پھسل گئے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ سینٹ کے لیے ایم پیز اور ایم این ایز کی بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، یہ چاہے سیٹیاں بجائیں، یہ چاہے کاغذ پھاڑیں، یہ شور مچائیں یا یہ اسپیکر پر حملہ کریں، جو بھی ہو جائے بکرا منڈی بند ہونے جا رہی ہے. ایم این اے پکی کھلی ہوئی ہے، انہوں نے خود کھڑے ہو کے یہاں پہ یہ تقریریں کی ہوئی ہیں
के मेंबर बिकते हैं। सेनेट चेयरमैन बदलने चले थे और जो जिल्लत उठानी पड़ी वो हमें आज तक पता है। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम जो बिका है उसको बाहर निकालेंगे। वो किधर गए वो जो बाहर निकालने थे, वो जो बिके थे वो क्यों बैठे हुए अभी तक असेंबली में? ये जो चीखें सुनाई दे रही है ये इसलिए ज्यादा दिल से निकल रही है कि मामला अब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं रुक रहा। एक दिन जनाब वो पहुंच गए जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के घर, उनको बुलाया और उन्होंने कहा जी ये BMW की चाबी है। आर्मी चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की, नहीं चली रिश्वत। ये चाहे सीटियां बजाएं या ये कागज फाड़ें या ये शोर मचाएं या ये स्पीकर पे हमला करें, ये कुछ भी कर ले, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। अवाम का पाकिस्तान बनने जा रहा है, हकीकी नुमाइंदों का पाकिस्तान बनने जा रहा है। बकरा मंडी बंद होने जा रही है, आ रही है। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान माहौल इतना तल्ख हो चुका था कि स्पीकर के डाइस के अतराफ गार्ड खड़े करने पड़ गए। शोर शराबे पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और जो है वो अपोजिशन पे बरहम हुए और कहा कि रवैया ऐसा होगा तो हाउस नहीं चल सकेगा। बहुत बर्दाश्त और लिहाज कर लिया। इस सारे माहौल में फवाद चौधरी साहब बड़े इत्मीनान से मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। कल असेंबली में जो हुआ आपने देखा और हमने कोशिश भी की कि आपको दिखा सकें कि वो मनाजिर जो कि कल वो लोग जिनको हम अपने वोटों से इलेक्ट करते हैं, वो जो मुकन्ना हैं वो क्या कर रहे थे कल। और स्पेसिफिकली इसी वाले से बात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट आलमगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताएगा कि अवाम जो है जब इस तरह की कोई वीडियो सामने आती है और हम देखते हैं कि जी जो हमारे MPAs हैं, जो हमारे MNAs हैं, वो इस तरीके से ऐवान में बैठ के गालम गलोच कर रहे होते हैं, सीटियां बजा रहे होते हैं, अब एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, तो सर ये मतलब ये एटीट्यूड के वाले से पहले सबसे पहले बताइए, होना चाहिए ये कौमी असेंबली में लोगों को जेब देता है कि वो ऐसी हरकतें करें? देखे ये 22 तारीख से ये इजलास शुरू हुआ और तभी से ये एक बड़ा ही बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया अपोजिशन ने। ये हुकूमती नुमाइंदों को बोलने नहीं देते, वहाँ शोर मचाते हैं और आज इंतहा की कि स्पीकर डेस्क पर आ गए, उनका माइक बंद करने की कोशिश की और उनसे बदतमीजी की। मकसद सिर्फ एक है, इन्होंने जलसे जुलूस करके देख लिए, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त हुई इनको, सेनेट चेयरमैन नहीं ला सके, फैट ऑफ बिल में इनको नाकामी हुई। अब और ये PDM की तहरीक मीनारे पाकिस्तान में उसकी हवा निकल गई। अब ये इनके हरबे है कि ये नेशनल असेंबली में इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और कार्रवाई नहीं करने देते। मकसद सिर्फ एक है, NRO चाहिए इनको। ये हुकूमती नुमाइंदों के आगे, हुकूमत के आगे रोड़े अटकाते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग। हम आपको यहाँ पे जरा खड़ेगा, इस वक्त हम आपको ले चलते हैं पेशावर जहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि आया सिर्फ पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, उनके साथ कोई कड़ा नहीं होगा, ये कौन सा इंसाफ है? तो मैं समझता हूं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो कश्मीरियों के हुकूक के लिए बात करें, जो उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है, जो उन्होंने कश्मीरियों के हुकूक गजब किए हैं, जो वहां पर उन्होंने दहशतगर्दी शुरू की है, तो उसके खिलाफ कोई कदम उठाए और कश्मीरियों की आज़ादी में अपना किरदार अदा करे। आप सबको पता है आज़ाद कश्मीर, अगर कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद हो चुका है, वो आज़ाद कश्मीर है, तो वो भी इन कबाइल और इन पुख्तूनों ने, इन पाकिस्तान की फौज ने मिलके उनको शिकस्त दी थी और आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया था। अगर ये वो नहीं कर सकते बिन अक़वामी कुव्वते हुक्मरान, तो हमें बता दे, फिर हमें और तरीका भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कश्मीरियों पर मोदी हुकूमत मुजालिम डारे हैं, हम उनके खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। आखिर में मैं 1 2 3 नारे लगाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। साथ ही कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़रा के हमरा उन्होंने यौम कश्मीर के मौके पे एक रैली रखी है, एक रैली का इनेकाद किया और इस वक्त वो बातचीत भी कर रहे हैं। आज 5 फरवरी है, कश्मीरियों से
یکجہتی کا دن جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری اور کشمیر سے ہمدردی رکھنے والے لوگ موجود ہیں وہ اسے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منا رہے ہیں. بالکل شفاعت، دنیا میں جہاں جہاں وہ لوگ، شفاعت نہ صرف وہ کہ جو پاکستانی لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہ کشمیریوں سے یکجہتی منانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ انسانیت کا پاس بھی رکھتے ہیں، وہ بھی تمام تر لوگ آج کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منا رہے ہیں. پاکستان میں آج صبح سے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلیاں برآمد ہوئی ہیں، جس کا آغاز آج صبح ہوا اسلام آباد سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی سربراہی میں ایک ریلی نکالی گئی. انہوں نے ریلی سے بھی خطاب بھی کیا. اور اس کے بعد ابھی اس وقت کرنٹلی کراچی سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنے وزراء کے ساتھ انہوں نے یہاں سے ریلی نکالی ہے کراچی میں، جس سے وہ بھی خطاب بھی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں جناب، یہ ریلیوں کا سلسلہ صرف چند شہروں تک نہیں، پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. ملک کے جگہ جگہ سے، گلی گلی سے، ہر مرکزی شاہراہ پہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے بینرز، پرچم اٹھائے لوگ موجود ہیں اور کشمیر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کشمیر جو کہ 5 اگست 2019 سے ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے، وہ لاک ڈاؤن جس میں اربوں کا کاروبار تباہ، لاکھوں افراد بے روزگار، اور اب حد سے حد تو یہ کہ ان سے ان کا حق مردم شماری بھی چھینا جا رہا ہے. مین لینڈ سے لوگوں کو لا کے کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے. صرف کانفرنسز کرنے سے پورا نہیں ہوگا، جب جو بھی نہیں ہو رہی ہیں، کانفرنسز بھی نہیں ہو رہی ہیں. صرف ایک تقریر کر دی تھی جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت سے جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر کیا، جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے باوجود کہ 1971 کی جنگ کے بعد 90,000 قیدی، فوجی قیدی ہمارے بھارت کے قبضے میں تھے، ہماری زمین بھارت کے قبضے میں تھی. نہ صرف وہ قیدی واپس لائے، نہ وہ زمین واپس کرائی پاکستان کو، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے مسئلے کو بھی ادھر اجاگر کیا. اور اس اگریمنٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سب ہم اپنا جو رائے ہے کشمیر کے بارے میں اس پہ ہم قائم ہیں. اسی طریقے سے خاص طور پہ اس وقت جب ہندوستان کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، آپ سب کو اس معصوم بچے کی تصویر جو اپنے نانا کے پیٹ میں بیٹھا ہے وہ یاد ہوگی. آپ سب نے وہ تصاویر دیکھی ہوں گی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر کے لوگوں کو اندھا کر رہے ہیں. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم سارے ایک ایشو پہ، اور اس کو خراب نہ کر دیں اس ایشو کو بھی کہ جی کچھ اور. اس ایک ایشو پہ اگر حکومت پاکستان صحیح سٹینڈ لے تو پاکستان پیپلز پارٹی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورا ملک ان کے ساتھ ہوگا. کسی ایک چیز پہ تو متحد ہو کے دکھاؤ، اور اگر کوئی ایک چیز ہے جس پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے وہ ہے ہماری دنیا کا ضمیر اجاگر کرنا ہے، تاکہ ہمارے کشمیری بھائی جو ان کا حق ہے، جو حق خود ارادیت ہے، جو رائے شماری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، وہ حق ان کو ملے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، چیئرمین صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظفر آباد میں ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ اس جو ان کے نانا کا، شہید نانا کا، ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سٹینڈ تھا کشمیر کے اوپر، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادی دلائے گی. سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے، آپ کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں بات کر رہے ہیں، جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. جو جس حکومت کو وفاقی سرکار پی ٹی آئی کی سرکار کو آپ ظالم کہہ رہے ہیں، اس کو عوام سے کب نجات دلائیں گے؟ کشمیر تو انشاءاللہ آزاد ہوگا ہی ہوگا. دیکھیں آج میں اور بات نہیں کروں گا. واقعی جو مسائل ہے جو اس وقت عوام کے اوپر، مہنگائی کا بم نہیں، ایٹم بم گرایا ہوا ہے اور کوئی اس کا خیال نہیں ہے، لیکن آج اس پہ بات نہیں کریں گے
कि चीनी कितनी महंगी हो गई है और आटा कितना महंगा हो गया है और तेल की कीमतों की वजह से और रोज़ाना की जो खुर्दोनोश की चीज़ें उनकी वजह से अवाम किस तरीके से ज़िंदगी बसर करें। आज सिर्फ हम अपने कश्मीरी भाइयों की बात करेंगे। तो क्या कश्मीर की आज़ादी के लिए तकलीफें काफ़ी है? जी, और कोई सवाल? कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कश्मीर के लिए पूरे मुल्क को मुत्तहद होना है, सिर्फ तकारीर से काम नहीं चलेगा। हमारा कश्मीर का मौक़िफ़ पिछली हुकूमतों में बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, इस वक्त हमें वो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने खुद कहा है कि इस एक नुक्ते पे पूरी पाकिस्तानी कौम, हर सियासी जमात मुत्तहद होगी। हुकूमत को चाहिए बाकी चीज़ें छोड़े, अवाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह यौम कश्मीर के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी कश्मीर के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया जिसकी क़यादत उन्होंने खुद की। हम इन खबरों पे आने से पहले बात कर रहे थे जनाब रियासत का सबसे अहम सतून मुक़न्नना, दूसरा सतून है जनाब इंतज़ामिया और तीसरा है अदलिया। मुक़न्नना में जो हाल है वो कानून बनाने की फैक्ट्री, वो कानून साज इदारा, उसका क्या हाल है, वहाँ पे किस किस्म की बातचीत हो रही है। हमारे साथ आलमगीर खान मौजूद थे, उन्हें दोबारा शामिल गुफ्तगू करते हैं। आलमगीर खान, बहुत शुक्रिया हमें इस हवाले से वक्त देने का। आपसे बात तो मज़ीद भी करनी है लेकिन मेरे ख्याल में कुछ मज़ीद वक्त भी हमें चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आलमगीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे कि एक दूसरे की बात तहम्मुल से क्यों नहीं सुन सकते। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं जनाब मुजफ्फराबाद में इस वक्त आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, जहां कश्मीर के हवाले से इजलास जारी है और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी भी शिरकत कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, जहां 5 फरवरी यानी कि आज यौम कश्मीर के हवाले से एक खुसूसी इजलास हो रहा है जिसमें सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी भी शिरकत कर रहे हैं। ये खुसूसी इजलास जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में मुनक़िद हो रहा है,
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اسلام آباد کے بھی مناظر دکھائے. اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی یوم کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، اور پورے ملک میں آج یوم کشمیر کے حوالے سے مسلسل ریلیوں کا انعقاد ہو رہا. بالکل شفاعت، جس کا آغاز ہوا اسلام آباد سے. اسلام آباد کے ہم نے دیکھا کہ پشاور میں بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی سربراہی میں وہ ریلی نکالی گئی. اس کے بعد ہم نے کراچی میں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں وہاں پہ ریلی نکالی گئی، جس میں انہوں نے بولا کہ کشمیر کے حوالے سے تمام تر پارٹیز میں یونٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کا بہت بڑا امپیکٹ پھر پڑے گا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے ہم نے آپ کو مناظر دکھائے، جہاں پر آزاد کشمیر کا ترانہ بجایا جا رہا تھا. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل قومی اسمبلی میں جو ہوا اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان صاحب، ان سے بات کریں گے. اچھا عالمگیر صاحب، معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو تھوڑا ویٹ پک کیا، کیونکہ آف کورس پورے پاکستان میں آج اس حوالے سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں سالیڈیرٹی ڈے کے حوالے سے. یہ بتائے گا کہ کل جب وفاقی وزیر اسد عمر صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر کے دوران ایسا کیا ہوا کہ عطا اللہ صاحب اور آپ نے اپوزیشن کے ارکان کو دھکے دیے؟ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ یہ لوگ آئے وہاں، نوید قمر صاحب، انہوں نے اسپیکر کا مائک نیچے کیا، ان کی طرف پرچے پھینکے، اور پھر ان کے اور ساتھی آئے ادھر، انہوں نے گھیراؤ کیا اسپیکر صاحب کا، اور برا بلا وہ الفاظ استعمال کیے جو پارلیمانی نہیں ہوتے. اسی دوران کراچی کے دیگر ایم این ایز وہاں گئے، ان کو روکا اور ان کو بتایا کہ یہ آپ اسپیکر کی کرسی کا اپنا ایک تقدس ہے، جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ سب کا ہے، وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. تو انہوں نے آج یہ حد کراس کی، اس پر ہم نے روکا ان کو. اور نوید قمر ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ہم بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طریقے کی اونچی اور یہ گلی والی جو سیاست ہوتی، گلی والی حرکتیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. گلی موکلوں کی سیاست. اچھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسپیکر کی ڈیسک کے ارد گرد گارڈ کھڑے کیے گئے. احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے تصویر بھی ٹویٹ کی کہ جی یہ ماحول ہو گیا ہے فلاں 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 فلاں. لیکن اوورال ایک بڑی برا آپٹکس تھا وہ کہ ایسا ماحول، ایسا ادارہ جس کے اندر قانون بنتا ہے، اس کا یہ احترام ہے کہ وہاں پہ اسپیکر کی ڈائس کے ارد گرد گارڈ کھڑے کرنے کی نوبت آ جائے. کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چور بہت چھوٹا لفظ ہے، ڈاکو ہیں یہ لوگ. اور یہی ڈاکو کو جب آپ روکتے ہیں تو وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں. آج ان کا بس نہیں چل رہا تو یہ اب اس طریقے کی حرکتیں کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے. ہم اسی پولیٹیکل ٹریننگ سے آئے ہیں اس پارلیمان میں. ہم نے یہ ساری سٹرگل، اونچ نیچ، اس طریقے کے درجنوں بدماش ہم نے اپنی سٹرگل میں دیکھے ہیں. تو یہ اس قسم سے ہمیں نہ آواز دبا سکتے ہیں. میں پھر سے کہوں، معاملات ان جیسے دو چار اور بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارلیمنٹ اپنے انداز میں چلے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے عالمگیر خان، کراچی سے پی ٹی آئی کے منتخب قومی اسمبلی کے نمائندے جو اس ایوان میں موجود تھے، اور ان کی مبینہ طور پہ جو دھکے دینے کی ویڈیو سامنے آئی پیپلز پارٹی کے اراکین کو، ہم نے اس حوالے سے ان سے سوال بھی کیا. آگے چلتے ہیں جناب، اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے معروف سنگر، بڑے سینئر سنگر بلال سعید کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے بھائی اور بھابھی پر تشدد کر رہے ہیں. بالکل شفاعت، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ڈولفن پولیس بھی جو تھی وہ بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو بلال سعید ہیں وہ اور ان کے بھائی رضا سعید، ان کے درمیان کوئی تنازع ہوا، جس کے بارے میں دیکھا کہ بلال سعید ایک دم غصے میں آ کے وہ آئے اور انہوں نے آگے بڑھے اور ان کی جو غالباً ان کی بھابھی اور ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ڈولفن فورس، جو ڈولفنز کی ٹیم ہے، وہ موقع پر پہنچی تو گلوکار بلال سعید گھر سے نکلے اور اپنے بھائی کو انہوں نے تھپڑ دے مارا. بلال سعید کی ایک ٹویٹ کے مطابق وہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، مگر وہ ایک عرصے سے بلیک میلنگ کا شکار ہوتے آ رہے ہیں، اور اب پھر آج ان کی خاموشی ٹوٹ گئی. انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں انہوں نے دکھایا کہ ان کے گھر میں کس طریقے سے ان کی غیر موجودگی میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے. اسی حوالے سے ہمارے نمائندے نعیم حنیف متاثرہ خاتون کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی نہیں، گلوکار بلال سعید کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور زبان زد عام ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی رضا کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ایک
खातून पर भी तशद्दुद कर रहे हैं। वो खातून जो हैं उनके घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वो इस कदर डिप्रेशन में हैं और इस कदर परेशानी में मुब्तला है। वो खुद तो कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं हुई, मगर उस खातून की वालदा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल सईद से आपका क्या रिश्ता है और आपकी बेटी पर वो तशद्दुद कर रहे हैं? बिलाल सईद जो है ना मेरे बेटे का फ्रेंड था, और इसकी जितनी शोहरत हुई है, जो कुछ है, ये मेरे बेटे की वजह से हुआ था। इसने ना हमें लूटने की कोशिश की और मीठा बन के इसने हमारे साथ बहुत फ्रॉड किए हैं। पहले भी मेरी 8.5 करोड़ की पहले चोरी हुई, उसमें भी ये मुलव्वस था और इसका भाई भी मुलव्वस था, और इनकी बेलें भी कैंसिल हुई हैं। हाई कोर्ट से भी इनकी बेलें कैंसिल हुई हैं। पहले खुद ही इन्होंने हमसे शादी के लिए कहा, शादी के लिए इन्होंने कहा किया, उसका सारा कुछ किया। अब ये मेरी बेटी के पास पैसा है, उससे डिमांड कर रहा है कि मेरे आजकल काम नहीं चल रहा, कि मेरे पास खाने को नहीं है, ये वो सारा कुछ है, तो तुम मेरी कुछ मदद करो। उसने बोला मैं नहीं कर सकती, और इसने ना पहले उनको अपने घर बुलाया, 2 दिन पहले घर बुलाया है, घर बुला के बातें की हैं। उसके बाद इनको फ़ोन पे ऊपर मेरी बेटी को धमकियाँ देता रहा, सारा कुछ करता रहा कि तुमने ऐसा ना किया तो मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दी। जब वो उनके घर गई है, पुलिस उसके साथ थी, वो उसको लेके गए हैं, उसके बावजूद इसने उनको ना मारना शुरू कर दिया, अपने भाई को। मेरी बेटी ने छुड़ाने की कोशिश की है, और इसने उसको भी, उसके साथ भी इस तरह ना इसने ना ठुड्डे वगैरह मारे हैं या कर है। जब मैंने ये वीडियो वायरल हुई है, जब मैंने सब कुछ देखा, मैं माँ हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सका। बस पैसों के लिए ये हमारे पीछे रहता है। आप जो तशद्दुद किया है, बेटी को मार रहा है और सारी दुनिया देख रही है उस वीडियो में, इस वाक़े की आपने कोई FIR दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त अभी दी है? अभी नहीं मैंने दी। मैं हर दफ़ा कोशिश करती हूँ तो मेरे से आके माफ़ी लेता है, कहते हैं आंटी मुझे माफ़ कर दे। 3-4 महीने पहले भी इसी तरह का रवैया किया और मेरे घर में आके माफ़िया मांग रहा। मैं इसके घर गई हूँ, मेरे साथ पुलिस गई है, और इसने उस वक्त भी मेरे घर में आके माफिया मांग के गया है। ये बरतानवी निजाद पाकिस्तानी फैमिली है, ये माँ है उस लड़की की जिसको बिलाल सईद जो हैं वो वीडियो में तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और इनका ये कहना है कि इससे कबल तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए चोरी का जो है इल्ज़ाम बिलाल सईद पर ही है, जिसकी FIR कट चुकी है, और उस केस में बिलाल सईद की ज़मानत भी लाहौर हाई कोर्ट से मनसूख है। ये कहना है इन मोहतरमा का जो हमारे साथ मौजूद थी, और इनका ये कहना है कि मेरी बेटी को मुसलसल जो है वो हरासा किया जाता रहा, इससे पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि इस हवाले से बिलाल सईद से मुसलसल हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अपना मौक़िफ़ देने के अभी तक हमसे बात नहीं कर रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नईम इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या, ऐसे लोग जो मशहूर होते हैं, पीपल लुक अप टू देम, उनके ऊपर बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये क्या मामला है, और लोग इंक्विजिटिव हैं इस हवाले से। लेकिन बहरहाल ये मामला सरेआम हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और शफात, ये वीडियो आज की नहीं, वीडियो कुछ दिन पुरानी वीडियो है, लेकिन अब ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली मामला था क्या, क्योंकि वो वीडियो ऐसी कि जो ऑफ कोर्स जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो लोगों को आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। जब कोई ऐसी वीडियो आ जाए तो फिर ये देखेंगे जी, मतलब दोनों साइड्स का जहाँ पे बयानिया होना चाहिए। खैर जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कराची के अच्छे बड़े बड़े पॉश एरिया में किस तरीके से आवारा कुत्तों की बहुतात है। ना सिर्फ ये, बल्कि कैसी वीडियो भी आई है जिसपे एक शख्स पे 5 आवारा कुत्तों ने हमला किया। बहुत ही दिल दहला देने वाली वीडियो, वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के हवाले से रैली से खिताब कर रहे हैं। एक सोच रखते हैं, हमारी सिमत भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है, और इंशाअल्लाह उस मंजिल के हसूल तक हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? आजादी। मैं आखिर में आप सबका, जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, जनाब गवर्नर, मिनिस्टर साहिबान, सेनेटर साहिबान, MNAs, आप सबका, ख़वातीन का, और उन शुरका का जिन्होंने आज की रैली में शिरकत की, मीडिया का बिलखसूस, और आपका रोल बहुत अहम है। आपने उजागर करना, आपने इस मसले को उजागर भी करना है, और इस मसले को जिंदा रखने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है और इंशाअल्लाह करेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं निभाएगा और उनसे गाफिल नहीं रहेगा। और आज मैं इंटरनेशनल मीडिया को दावत दे रहा हूं कि आइए, अगर आप हालात का जायजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा के, आज़ाद कश्मीर आइए। जिससे मिलना चाहते हैं मिलें, जहां जाना चाहते हैं
हम बंदोबस्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर हिंदुस्तान से भी ये ज़रूर मुतालबा करें कि वो भी आपको उसी वफद को जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है, उसी वफद को वो श्रीनगर जाने की इजाज़त दे। हम मुजफ्फराबाद में आपका इस्तकबाल करेंगे, आप श्रीनगर जाने की भी इजाज़त दीजिए। आप पाकिस्तान के जिस लीडर को मिलना चाहते हैं, हुकूमत के अलावा अपोजिशन से मिलना चाहते हैं, हम आपको इजाज़त देंगे। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत वहाँ की अपोजिशन और वहाँ की जो क़यादत जो है, जो पाबंद सलासिल है, उस तक रसाई आपको देगी? और अगर नहीं देगी तो यही है इम्तियाज़ जो आपने करना है, और यही शिरादा बिखर जाता है उनकी पॉलिसी का, और यही हिंदुस्तान बेनकाब हो जाता है, और दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो कौमें जो आज़ादी की बात करती हैं, वो कौमें जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, उन्हें आज सिविल सोसाइटी को जागना होगा, देखना होगा कि वो जुल्म कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। निहत्ते लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन सीज फायर वायलेशन से आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्यों कर बनाया जा रहा है? ये सवाल हैं जो आज लोग पूछना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के हुक्मरानों से ये सवाल कर रहे हैं और जवाबात के मुंतज़िर हैं। मैं आखिर में आप हजरात का शुक्रिया भी अदा करूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि चंद नारे आप लगा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यौम कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद में एक रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पे शिबली फराज, शाह फरमान, सादिक संजरानी समेत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी थे, और कश्मीर के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल शबाद, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं अपने शहरों के हवाले से। हम कराची के हवाले से बात करेंगे, और कराची में जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आवारा कुत्तों के, मतलब कराची क्या, सिंध में आप अंदरून पंजाब चले जाएं, वहाँ पे आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा बहुतात है, और आए दिन हम देखते हैं कि ऐसे वीडियोस भी मौसूल होती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब ये पागल कुत्तों के काटने से लोगों की बात भी होती है। लेकिन अभी हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये कोई पागल कुत्ते या आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये पालतू कुत्ते हैं जिन्होंने एक बुजुर्ग राहगीर को, ये कोई 5 कुत्ते थे जिन्होंने एक बुजुर्ग राहगीर पर हमला कर दिया। 1.5 मिनट तक वो उन्होंने भंबोड़ के रख दिया बुजुर्ग राहगीर को, और जो मालिक था इनका वो इनके साथ लेके इनको वॉक पे निकला था। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में कुत्ते थे, उनके साथ तो शफात एक तरह से कंट्रोल करना जो है वो उसके बस की बाहर की गेम थे। पूछना ये भी है कि भाई अगर आप ऐसे कुत्ते पालते भी हैं तो क्या वो आपके कंट्रोल में भी हैं, और वो कहीं आपके पाले हुए कुत्ते बाकी लोगों के लिए कोई नुकसान का सबब तो नहीं बनते, कोई खतरे का सबब तो नहीं है? एक अजीब व गरीब सिचुएशन है ये। अगर इतने सारे कुत्ते किसी शख्स ने घर में रखे हैं तो और वो उनको लेके निकल रहा है, तो उसके लिए 5 कुत्ते एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी कुत्ता टहलाने वाला है वो जानता है कि कुत्ते अगर एक साथ भौंकना शुरू हो जाएं तो उसके लिए कम से कम 3 आदमियों की जरूरत है, कम से कम। जो माशाल्लाह इन कुत्तों का साइज नजर आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने भारी कुत्ते ये शख्स लेके अकेला कैसे सड़क पे निकला हुआ है और क्या सोच के निकला हुआ है। और डेफिनेटली ये कोई पहली वारदात तो नहीं लगती, इससे पहले भी ये डेफिनेटली मामला हो चुका होगा। बिल्कुल शफात, और मेरे ख्याल से क्योंकि देखिए अगर आप बैरूनी मुल्क देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी हमारा शुमार होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं तहजीब याफ्ता स्टेट से कि वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये आपका ये पालतू कुत्ते अगर किसी को काट ले तो आपको हैवी फाइन होता है। अभी जो बुजुर्ग शहरी थे जो कि इन 5 कुत्तों के एक तरह से हत्या चढ़ गई, उनकी तबीयत जो काफ़ी नासाज, उनको अस्पताल में तो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन शफात अगर ये चाहें ये केस कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से हमारे कानून में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर आपके पालतू कुत्ते से, आपके किसी भी पालतू जानवर की वजह से किसी दूसरे शख्स का नुकसान होता है तो आपको हैवी फाइन जो है उस पर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप कोई पालतू कुत्ते पाल भी रहे हैं तो उसके लिए भी जनाब एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। साथ ही जनाब सिर्फ पालतू कुत्ते ही मसला नहीं है कराची का, हर किस्म के कुत्ते कराची के हर इलाके में, चाहे वो गेटेड कम्युनिटीज हो, गेटेड सोसाइटीज हो, चाहे वो अवामी शाहराएं हो, चाहे वो गलियां चौराहे हो, बाजार हो, कुत्ते हर तरफ मौजूद हैं। और कोई भी बाइक सवार, और ख़ास तौर पे शाम के वक्त तो घर से बाहर निकलने का तसव्वुर नहीं कर सकता
کیونکہ کتے ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل شفاعت، دیکھیں وہ جو جوان آدمی ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن ان آوارہ کتوں سے جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، بزرگ ان سے محفوظ نہیں ہیں. اور یہ تو ہم آوارہ کتوں کی بات کریں، وہ کتے جو کہ ٹیمڈ ہوتے ہیں، پالتو کتے ہوتے ہیں، سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ راہگیر، جیسے بھی آپ نے دیکھا ایک مومر راہگیر جو تھے وہ ان سے محفوظ نہیں تھے. اور اس پہ مکمل ایک تفصیلی ہم ایک پیکج بھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ منڈے کو ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نہ صرف کراچی کا ہے بلکہ یہ ادرون پنجی ہے. پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ان تمام واقعات پہ جناب روشنی ڈالیں گے اور کوشش کریں گے اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلی خبر رکھیں، تفصیلی بات چیت کریں. اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے جناب. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے دن. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور آج یوم یکجہتی کشمیر ہے اور آج کے دن کے حوالے سے پورے پاکستان میں ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عوام کشمیریوں سے سولیڈیرٹی کے طور پہ ریلیاں نکال رہی ہے، جس کے حوالے سے AWR نیوز آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتا رہے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. ہیو اے گریٹ ویکینڈ اہیڈ. شادری آبادری. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.